Pandan Indah in Ampang, and we're gonna do a custom front splitter for Spirit. So we are here at Flow S.I Aerodynamics, and the reason is that I wanted to create a custom front splitter for Spirit. The reason being is that I feel that the car is lacking a little bit of downforce at the front end, and therefore I think with the ducktail added to my car quite early through my journey of modding the car, I need to negate the lack of downforce at the front side. When I drive the car, based on my suspension setup, it feels like there's a positive lift to the car, hence I am not getting enough traction through the turns, and I'm also unable to accelerate when I reach certain speed. Okay, so what you see here is what is called a splitter, or a front splitter technically. This is a air dam, but what I'll be doing is just the front splitter itself. So the reason that we're using the front splitter is to create more downforce to the front end. It should help to create traction to the car, so you can have more control. You don't have to say a lot. Yeah. And that's about it. Yee! So this front splitter is a custom design that I myself designed. Does it work? We do not know yet. Does it look good? Probably and hopefully. But at the end of the day, I'm doing it for my own satisfaction, and I also believe that it should help with my personal driving style. And hopefully with the addition of this front splitter, we're able to break my personal best in Sepang and also MIMC Melaka. Wondering why do we need a front splitter? The front splitter essentially separates the airflow into two different splits. So with a front splitter, it should help reduce the pressure underneath the car and prevent it from having positive lift. So the higher pressure of the air flowing above the car will essentially push the car downwards, essentially creating what is called as downforce. So with the help of a splitter, we should be able to see more traction as well as better performance through straight lines and turns. Di sini saya bersama Acik. Oi, selalu cakap dalam English kan. Okey lah, Acik S.I. Okey, kenalkan diri Acik dulu lah. Ya, nama saya Muhammad Syahril, tapi orang lagi familiar panggil Acik ataupun Acik S.I lah. Umur 34. Single. Satu anak, satu wife. Okey. Okey, cerita pasal kedai Flow S.I ni dah berapa lama kemudian Okey, asal mula-mula sekali kedai kita orang buka dekat Pandan Indah, Commercial Park.
kat situ masa tu baru-baru start belajar kan buat. Jadi kita orang pun buka kedai pun masa tu kedai tu kecil. So untuk buat belajar dulu sampailah level confident tu ada. And then lepas 2 tahun baru kita orang pindah sini. Pindah ke Pandan Mewah lah, belakang Hospital Ampang. So total lebih kurang dalam 5 tahun kita orang dah start berniaga buat benda custom made ni. Jadi Acik masa buka kedai ni 5 tahun lepas tu, sebelum tu ada belajar dari mana ke untuk buat custom speaker? Asal usulnya saya buat ni sebenarnya saya buat untuk kereta saya sendirilah. So asal usul dia memang saya buat untuk kereta saya sendiri. Ya, kereta ni. Kereta ni lah, makna inilah kambing yang kami hitamkan. Lepas tu ada permintaan daripada kawan-kawan. So tolong buatkan, diorang pun tengok macam lain diorang nak buat juga kan. Jadi kita buat sampailah satu tahap kita rasa kita dah kena buka kedai lah. Dan start tu lah kita orang mula-mula buka kedai kat Pandan Indah. Okey, menarik. Boleh cerita tak material-material yang kita guna untuk canard dan speaker ni semua, dan kenapa kita gunakan material tersebut? Kalau macam saya kat sini kita orang ada lebih kurang 3 ke 4 material lah, bergantung pada customer yang nak pakai. Dari segi untuk MSF, untuk daily, untuk main toge atau track day, tu semua material lain-lain lah. Kalau daily use, kita orang bagi biasa aluminium composite lah, tebal dalam 4mm. So untuk daily use ni dia lebih fleksibel. So andai kata terlanggar ke apa, dia akan bengkok, dia tak pecah macam fiber. Macam fiber dia akan pecah kan kalau terlanggar, dia sebab dia keras, dia macam keropok. Macam ini dia keras tapi bila langgar dia akan bengkok lah. Dia macam sifat besi lah, akan bengkok. Kita boleh repair lagi lah. Tengok pada kecacatan dia macam mana. Kalau boleh repair, kita akan repair. Kalau tak boleh repair, baru kita suggestion untuk tukar kat customer. Bagus lah, boleh tahan lama kalau yang nak pakai daily. Untuk MSF biasa diorang pakai plywood. Plywood and then kita balut dengan fiber atas. Itu untuk spek main sepang event lah. Untuk yang toge kita ada sama juga macam ni, macam daily use, cuma beza dia material dia, aluminium dia lagi tebal. Aluminium dia tebal lagi, so dia lebih keras lah untuk main high speed corner ataupun top speed untuk highway. So apa proses-proses dia kalau nak book slot lah gitu. Kat sini kita orang tak ada, buat masa ni kita orang tak ambil walk in. So kalau ada apa-apa nak bertanya ke, nak buat ke, berkenan nak buat, boleh terus WhatsApp saya, dekat page saya pun ada nombor telefon semua, dan boleh booking slot lah. Biasa kita orang akan bagi tahu slot hari apa yang ada. Lepas tu kedai kita orang buka lewat sikit. Sebab kita orang tutup lewat, bukan sebab apa, sebab kita orang buka pun dalam pukul 1 PM hingga 12 PM atau lebih lah, tengok pada kerja lah. Biasa maksimum dalam 3 orang customer lah sehari. Itu saja daripada saya hari ini. Harap anda enjoy lah tengok video ni. Okay, Okay, thank you Cik. okay, terima kasih.